السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو کدو یعنی کہ پیٹھا کدو، جس کو انگلش میں پمکن بھی کہا جاتا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات بتاؤں گی۔ پہلے میں آپ کو کدو کے فوائد بتاتی ہوں۔ کدو دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کدو میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ کی بڑی مقدار ہوتی ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرات کو کم کرتے ہوئے دل کو صحت مند اور بہتر بناتی ہے۔ حلوہ کدو ہاضمے میں بھی بہت بہتر کام آتا ہے۔ کدو میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ حلوہ کدو سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ حلوہ کدو کم کیلوریز والی سبزی ہے اور اس میں موجود فائبر زیادہ دیر تک پیٹ کو بھرا رکھتا ہے، جو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جلد کی خوبصورتی میں بھی حلوہ کدو بہت مفید ہے۔ کدو میں وٹامن اے اور وٹامن سی اور بیٹا کیروٹین ہوتا ہے، جو جلد کو نکھارتا ہے اور عمر بڑھنے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ حلوہ کدو آنکھوں کی صحت کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے۔ حلوہ کدو میں وٹامن اے کی موجودگی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ وٹامن اے نظر کی کمزوری کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حلوہ کدو قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ حلوہ کدو میں اینٹی آکسیڈنٹ اور وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حلوہ کدو کینسر کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ حلوہ کدو میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور بیٹا کیروٹین کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کدو کا شمار ایسی سبزیوں میں ہوتا ہے جسے ہم قدرت کا انمول تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ کدو کا تعلق سبزیوں کے ایک عظیم خاندان سے ہے، جیسے کدو، گھیا کدو، پیٹھا کدو، لوکی، ٹنڈا، توری، ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تر، گرما اور سردا شامل ہیں۔ کدو کے نباتاتی نام: کدو کو انگریزی میں پمکن بھی کہتے ہیں۔ کدو کی عام طور پر 5 اقسام ہیں، جیسے حلوہ کدو، گول کدو، گھیا کدو، سرخ کدو اور سفید کڑوا کدو، اور ان کے فوائد کم و بیش یکساں ہیں۔ ان میں جسم میں گوشت بنانے والے روغنی اور معدنی نمکیات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک طاقتور سبزی ہے۔ روغن کدو کو دماغ کی خشکی، بلڈ پریشر اور اعصاب کی کھچاؤ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نیند کی دوائیاں کھانے والوں کے لیے حلوہ کدو بہت مفید ہے۔ گہری نیند کے لیے روغن کدو سے بہتر شاید کوئی چیز بھی نہیں۔ کدو کے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جو ضروری وٹامنز اور معدنیات جیسے میگنیشیم، زنک اور صحت مند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے ناشتے کے لیے صحت مند انتخاب ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کدو کے بیج کھانے سے 9 صحت مند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کا استعمال وزن میں کمی سے لے کر بالوں کی افزائش تک معاون ثابت ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق کدو کے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جو صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس میں گڈ فیٹی ایسڈز کی مقدار بھی پائی جاتی ہے، جس کے سبب خون کی ترسیل رواں رکھنے والی شریانوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور کولیسٹرول کا لیول مثبت سطح پر رہتا ہے۔ کدو کے بیج خون میں موجود شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کدو کے بیجوں میں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اور وہ صحت مند چکنائی، پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں، جو خون میں شوگر کی سطح کو مستحکم رکھتے ہیں۔ انہیں باقاعدگی سے کھانے سے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ شوگر کی سطح کو منظم کرنے کے لیے کدو کے بیج بہترین ہوتے ہیں۔
शुगर के मरीजों समेत ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद करार दिया जाता है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना मुस्बत साबित होता है। दिल की सेहत के लिए कद्दू के फ़वाइद। कद्दू के बीज मैग्नीशियम के बेहतरीन कुदरती ज़राए में से एक है। इन्हें बाकायदगी से खाने से ब्लड प्रेशर की ज़्यादा से ज़्यादा सतह को बरकरार रखता है। दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में कद्दू के बीज मदद करते हैं। कैल्शियम के जज़्ब को आसान बनाकर हड्डियों की सेहत को सहारा बनते हैं। गुड फैट और फाइबर पाया जाता है जो कि दिल की सेहत के लिए निहायत मुफीद है। कद्दू के बीजों में फैटी एसिड पाए जाने के सबब ब्लड प्रेशर मुतवाज़िन रहता है। कद्दू के बीज क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक होता है जो मुदाफ़ाती निज़ाम को बढ़ाता और तेज़ी से शिफा याबी के फ़रोग़ देता है। कद्दू के बीज इन्फेक्शन के इम्कानात को भी कम करते हैं। जिंक मुदाफ़ाती रद्द अमल को मुनज़्ज़म करने में भी अहम किरदार अदा करता है। कद्दू के बीज मियारी नींद लाने में बहुत मावन होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से नींद का मियार बेहतर होता है। दिमाग को पुरसकून करने और नींद के अंदाज को मुनज़्ज़म करने के लिए सोने से पहले कद्दू के बीज खाए जाएं, क्योंकि कद्दू के बीज ट्रिप्टोफैन से भरपूर होते हैं, इसलिए उन्हें खाने से नींद का मियार बेहतर होता है। दिमाग को सुकून करने और अच्छी नींद के लिए कद्दू के बीज बेहतर होते हैं। ये बीज ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं जो बेख़ाबी का शिकार होते हैं। हाजमे में कद्दू के बीज मदद करते हैं। कद्दू के बीजों में ग़िज़ाई रेशे की मिक़दार ज़्यादा होती है जो हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को रोकता है। बाकायदगी से इस्तेमाल करने से आंतों के सेहतमंद माहौल को भी फ़रोग़ देता है और अच्छे बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश को हौसला अफ़ज़ा फ़ायदा होता है। कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होता है। कद्दू के बीज वज़न कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। आला प्रोटीन और फाइबर मवाद की वजह से कद्दू के बीज आपको ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास दिलाते हैं। ज़्यादा खाने और गैर ज़रूरी स्नैकिंग को कम करता है। कद्दू के बीजों को रोज़ाना की खुराक में शामिल करने से भूख को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद फराहम करते हैं, जिसकी वजह से वज़न कम करने में मदद फराहम करते हैं। जल्द और बालों के लिए कद्दू के बीज बहुत फ़ायदेमंद है। कद्दू के बीजों में मौजूद ज़रूरी फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक सेहतमंद चमकदार बालों को मजबूती और फ़रोग़ देते हैं। हलवा कद्दू के नुकसानात। हलवा कद्दू के फ़वाइद के साथ कुछ नुकसानात भी हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। अगर हलवा कद्दू में मीठा ज़्यादा डाला जाए तो खून में शक्कर की मिक़दार की सतह को बढ़ाता है और शुगर के मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हलवा कद्दू में घी, मक्खन या कैलोरीज़ की मिक़दार ज़्यादा हो तो उसमें वज़न भी बढ़ सकता है। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।